Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dida Afidah. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membacakan cerita dan pada kali ini itu bertemakan Abu Bakrin Siddiq, yang artinya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Baiklah, kita mulai dengan paragraf yang pertama. Wulidu Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an fi sanati saniyatin aw salisati min amil fil wa huwa asgharu min nabiyyi sallallahu alaihi wasallam binahwi sanatain wa qad kana mahbuban fi jahiliyati li'annahu kana rajulan aminan kariman tolibal akhlaq hasana suluki fahuwa lam yasrabu khumron fi hayatihi walam yasjudu li sonamin abadan. Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dilahirkan 2 atau 3 tahun setelah tahun gajah. Beliau lebih muda sekitar 2 tahun dari Nabi Muhammad SAW, dan beliau adalah orang yang dicintai di masa jahiliyah karena beliau adalah seseorang yang terpercaya, yang mulia, bagus akhlaknya, dan juga bagus cara berpikirnya. Beliau sama sekali tidak pernah meminum khamar dan juga tidak pula menyembah berhala. Dan di paragraf yang kedua, da'a Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nasa illal islam fataraddada katsiruna illa Abi Bakrin Siddiq faqada aslama duna turadudin wa kana awwala man aslama minar rijali wa kanati sayyidatu Khadijatu awwala man aslama minnas amma awwala man aslama minas sibaini fahuwa Ali ibn Abi Thalibin radhiyallahu an. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajak manusia masuk ke dalam Islam. Akan tetapi kebanyakan mereka ragu kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Sungguh beliau langsung masuk Islam tanpa ragu. Maka beliau adalah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan lelaki, dan Sayyidah Khadijah adalah wanita pertama yang masuk Islam dari kalangan wanita. Adapun dari kalangan anak-anak yang masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian di paragraf yang ketiga, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam Abi Bakrin bis-Siddiq li'annahu shadaqah indama akhbarahu biqisatil Isra'i bihi lailan min Masjidil Harami fil Makkah ilal Masjidil Aqsa fi Baitil Maqdis haitsu qala ta'ala subhanallazi asra bi ibadihi lailan minal Masjidil Harami illal Masjidil Aqsa allazi barakna hawalahu linuriyahu min ayatina. Sallallahu alaihi wasallam memberikan gelar kepada Abu Bakar dengan As-Siddiq karena beliau membenarkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau memberitahukan dengan kisah bahwasanya Rasulullah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu malam dari Masjidil Haram di Makkah hingga ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dalam satu malam dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, yang kami berkahi sekelilingnya supaya kami perlihatkan kepadanya ayat-ayat kami. Dan di paragraf yang keempat, jahada Abu Bakrin fil islami bimalihi fasyatara ba'da man kanat tasta'abaduhum Quraisin wa tu'azibhum wa a'taqahum mislu
Bilal ibn Rabbahin kama jahada fil islami binafsihi faqad hajara ma'ar rasuli sallallahu alaihi wasallam ilal madinati wa kana kufaru yabahasuna anhuma fi kulli makanin liqatilahuma, yang artinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah dan orang-orang kafir mencari keduanya di setiap tempat untuk membunuh mereka berdua. Kemudian di paragraf yang kelima, kana Abu Bakrin rafiqan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fil islami wa fil harabi wa indama mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idtaraba kasiruna walam yusaddiqu anna nabiyyu qad mata fa kharaja ilaihima Abu Bakrin wa qala lahum man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyu la mauta. Abu Bakar As-Siddiq, beliau selalu menemani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di saat damai maupun di saat perang. Dan ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, manusia pada saat itu mereka goncang dan tidak percaya bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Kemudian keluarlah Abu Bakar menemui mereka dan berkata kepada mereka, barang siapa yang beribadah kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, dan barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sesungguhnya dia hidup dan tidak akan mati. Kemudian di paragraf yang keenam, ikhtaro sahabatu Abi Bakrin khalifatan ba'da Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fakana khalifatan adilan a'adal murtadina ilal Islam wa jama'al Qur'anal karima wa bada'a fatahu Syami wal Iraqi fi khilafatihi. Dan para sahabat memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah khalifah yang adil dan mengembalikan orang-orang yang murtad ke dalam agama Islam. Dan beliau pun mengumpulkan Al-Quran yang mulia dan membuka negeri Syam dan Irak di masa kekhalifahannya. Baiklah, alhamdulillah. Sekian materi kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.